Let's begin this worship with a word of prayer. Heavenly Father, Lord Jesus, thank you so much, Lord, for this day. We are so much thankful that, Lord Father, that you planned this church, Lord Father, in this place. And Lord, it is a mystery for each one of us how this church, Lord Father, here. Though, Lord Father, we are from different places, Lord Father, but you joined each one of us into one body. And especially, Lord Father, to work, you gave us this opportunity to run the ministry here, helping us in every step that we are taking to lead your ministry in this place, Lord Father. It is not, Lord Father, with our own strength, Lord, we can do all the work, Lord Father, only because your help is there, Lord Father, all the time. Your grace is with us all the time, through which, Lord Father, we are able to do small works, Lord Father. We remember today's worship session, Lord Father, as your dear people whom you have chosen, Lord Father, as they are gathering in your name. Some are offline here, some are online at their home, at their working place, at their personal place, Lord Father. Please help them, help each one of us, Lord Father, to see your glory alone. Your words, Lord Father, are sufficient for our life. Your words have life in it. O Lord, no man's words in the world that do not have life in them, Lord Father, but Lord, only your word of God, your words that spoken through by your servant, Lord Father, they have life. Let every one of us listen carefully, Lord Father, what the servant of God is speaking today. O Lord Father, not only just hearers of your word, Lord Father, but also doers of your word may be applicable in our life, Lord Father. Please be with us and guide us, Lord Father. Each one of our life we submit to you, Lord Father, and let your love and let your guidance be with us throughout our life. In the name of Jesus, I'm asking this prayer. Amen. As a first hymn, let's all rise and sing hymn number 22. Hymn number 22. I am pressing on the upward. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no to stay where doubts arise and fears dismay. Those who may dwell where these abound. My prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan's darts set me ahurt. Oh, faith has called the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright.
But still I pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Please be seated. Let's sing song number 37, hymn number 37, More About Jesus Would I Know. Hymn number 37, page number 70. More about Jesus would I know, more of His grace to bar the shore, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, let me learn, more of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus in His word, holding communion with my Lord, hearing His voice in every line, making each faithful saying mine. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus on His throne, riches in glory all His own, more of His kingdom sure increase, more of His coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Let's sing one Hindi song. Hindi song number 59 from Bedari Kirti. Hindi song number 59 from Bedari Kirti. प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, लाडो लाडो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लाडो लाडो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान,
पाप और दुख में चारों तरफ फंसते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो, सुना सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो, सुना सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। Let's all rise and read Bible reading. Psalm 62. Psalm 62. Psalm 62. Let's all read responsibly. First word, truly my soul waiteth upon God, from him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. How long will ye imagine mischief against a man? Ye shall be slain, all of you. As a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence. They only counsel to cast him down from his excellency. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inversely. My soul waited thou only upon God, for my expectation is from him. He only is my rock and my salvation. He is my defense, I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Trust in him at all times, ye people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Trust not in oppression, and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Last word together. Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Please be seated. Let's spend some time in prayer. Pray especially for the land matter, as it's supposed to be completed long back in the month of April, March or April, but because of this corona and so many different difficulties, somehow it is extended. But let's have faith in God, that God may open the doors, and also God may give us the right land, and He will lead us to the right land where we will teach church.
Especially pray that our all the church centers in different parts of Odisha and some of the centers we opened the mini worship sessions in Barampur and also Jharsuguda. Let's pray that remaining centers, Jaipur and also Parlakmundia, some of the places that we have, we may open. New places also, let's remember there are 30, about 30 districts are there in Odisha. So we need districts, at least one host family to start the worship sessions that we may expand the gospel ministry that God gave, that the work of God given to us in this Odisha. Remember Joshua and also Nivedita sister as they are serving in this place. Especially remember Sister Nivedita for her studies, and she, by God's grace, she got PhD seat in Kolkata. That God's wisdom may be with her that to do her project and also choosing the right topic and also doing the project also she needs so many resources also. Pray for her. And remember also Sam brother went to Barampur, God may use him, and also in Jharsuguda, brother Nema and family. And if you have any personal burden also, you can pour out before God. As a church, we all join with your prayers wherever you are. Remember our bookstall ministry also. And I request any one of you to lead the prayer in this prayer hall. And those who are at home and connected online, maintain the spirit of prayer for a while. Heavenly Father, Lord Jesus, thank you so much, Lord, for helping us to come to your presence, Lord. Oh Lord, you help us, Lord Father, to live a meaningful life, Lord Father, to spend a valuable time, Lord, in your presence. Oh Lord, we are coming every Sunday to your presence, Lord Father, but we just want to understand, truly examine ourselves. Are we coming to your presence with just a physical body, or we are coming to your presence with our soul, Lord Father? This physical body, Lord Father, we are coming to your church. It will leave, Lord Father, on this earth, but the soul comes to you, Lord Father. Help us, Lord Father, to receive your strength to our souls. That, Lord Father, in the midst of any trouble, we can stand, Lord Father. Oh Lord, please help us, Lord Father. We may experience so many difficult situations with with this physical body. But Lord Father, all those difficult situations, they are not eternal. Only our soul is eternal, Lord Father. Help us to
Strengthen our soul, Lord Father, every time we come to your presence. Especially we remember the people who are attending this service, Lord Father. It is not accidentally they have come to your presence, Lord Father, but Lord Father, you inspired them to come to your presence. And Lord, their souls may be saved. Not only that, Lord Father, their souls may be saved, their entire family becomes saved, Lord Father. It's very great joy in heaven when a soul comes to turn back to you, Lord Father, from the world to your presence, Lord Father. Please help us and guide us, Lord Father. This church you established here may become blessings, Lord Father, to many souls. Help each one of us, Lord Father, to be a channel of blessing, Lord Father, because of our unfaithfulness or disobedience, Lord Father, we should not become a stumbling block to others, Lord Father, but always a channel of blessing, Lord Father. Please be with us and guide us, Lord Father. Use your servant mightily in our midst, that, Lord Father, your glory we all see in this place, Lord Father. Let your name be glorified through each one of us. For those who are suffering with sicknesses, Lord Father, we remember, oh Lord Father, you know, oh Lord Father, each one who are struggling with sicknesses and family problems, Lord Father. Some people, especially we remember the students, because of this corona situation, pandemic, Lord Father, there is a gap maybe coming, Lord Father, one academic session, but Lord Father, we remember them. Lord Father, you open the doors, Lord Father, according to your will, that they may join soon in colleges and continue their studies, Lord Father. Those who are waiting for medical seats and preparing for medical exams also, we remember, you give them the victory, Lord Father. Please be with us and guide us, Lord. In the name of Jesus, I'm asking this prayer. Amen. Let's sing some chorus songs. Chorus number 325. Mm. 325 chorus. To the river I am going. To the river I am going, bringing sins I cannot bear. Come and cleanse me, come forgive me. Lord, I need to meet you there. In this water, healing mercy, flows with freedom from despair. I am going to that river. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Come and join us in the river. Come find lives beyond compare. He is calling, He is waiting. Jesus longs to meet you there. Precious Jesus, I am ready
to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Chorus number 329. Water you turned into wine. Water you turned into wine. Chorus number 329. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Song number 336. When the Spirit of the Lord moves in me. Chorus number 336. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing and praise the Lord. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing and praise the Lord. I will sing, I will sing, I will sing and praise the Lord. I will sing, I will sing, I will sing and praise the Lord. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will clap and praise the Lord. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will clap and praise the Lord. I will clap, I will clap, I will clap and praise the Lord. I will clap, I will clap, I will clap and praise the Lord. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will pray and praise the Lord. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will pray and praise the Lord. I will pray, I will pray, I will pray and praise the Lord. I will pray, I will pray, I will pray and praise the Lord. Chorus number 90. He's still working on it. Chorus number 90. He's still working. He's still working on me
to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He is still working on me. In the mirror of his word, reflection that I see, make me wonder why he never gave up on me. Yet he loves me as I am and helps me when I pray. Remember he's the potter, I'm the clay. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. In the mirror of his word, the reason that I see, make me wonder why he ever gave up on me. But he loves me as I am and helps me when I pray. Remember he's the potter, I'm the clay. Last song, chorus number 52. Every promise in the book is mine. So every one of you, please hold your Bible and sing this song. And every promise in the book is mine. Every one of you, please hold your book, Bible, and lift up and sing. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. All a blessing in His love divine. Every promise in the book is mine. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. All a blessing of His love divine. Every promise in the book is mine. Thank you. So now we will hear Odia songs. आराधना संगीतर गीत संख्या 1। आराधना संगीत बहिरो नंबर 1। धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेन। धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेन। मंगलमय प्रभु तुम्हें, करुणामय जिसु तुम्हें। मंगलमय प्रभु तुम्हें, करुणामय जिसु तुम्हें। पाइछु जहाँ जीवने आमा, पाइछु जहाँ जीवने आमा, सबु त तुम्हारी करुणा दान प्रभु, सबु त तुम्हारी करुणा दान। धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुम्हें घेन। जीवन दाता प्रभु तुम्हें, मुक्ति दाता जिसु तुम्हें। जीवन दाता प्रभु तुम्हें, मुक्ति दाता जिसु तुम्हें। क्रूस चढ़िला जीवन देला, क्रूस चढ़िला जीवन देला,
धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन। भूलिबिनि केबे प्रभु तुमरी प्रेम, पाइछु जा मंगल दान। भूलिबिनि केबे प्रभु तुमरी प्रेम, पाइछु जा मंगल दान। देवको प्रभु चरणे तुम, देवको प्रभु चरणे तुम, नाई किछि प्रतिदान। प्रभु नाई किछि प्रतिदान। धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन। धन्यवाद घेन प्रभु, प्रशंसा तुमे घेन। हवाहिनी संगीत बहिरु गीत नंबर 219, तुमे मो आश्रय मोर दृढ़ दुर्ग। तुमे मो आश्रय मोर दृढ़ दुर्ग, दुर्दशा कालरे मो सहाय। तुमे मो आश्रय मोर दृढ़ दुर्ग, दुर्दशा कालरे मो सहाय। प्राण मुछि मु तुम पयरे, खोजुअछि मु पूर्ण चित्तरे। तुम सेवा करिबि मोर सबु किछि रे, मु एठारे, मु एठारे प्रभु, मु एठारे प्रभु, मु एठारे प्रभु, मु एठारे। मो त्राण करता, मो आरोग्य दाता, मो शक्तिदायक मोर प्रभु। मो त्राण करता, मो आरोग्य दाता, मो शक्तिदायक मोर प्रभु। प्राण मुछि मु तुम पयरे, खोजुअछि मु पूर्ण चित्तरे। तुम सेवा करिबि मोर सबु किछि रे, मु एठारे, मु एठारे प्रभु, मु एठारे प्रभु, मु एठारे प्रभु, मु एठारे। तुमे मो पालक, तुमे मो सांत्वना,
ପ୍ରାଣମୁଛି ମୁଁ ତୁମ ପୟରେ ଖୋଜୁଅଛି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। Before we hear the word of God, let us sing all together, stand up and Spirit of the living God. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Break me, melt me, mold me, fill me, Spirit of the living God, fall afresh on me. O great and holy God, हे महान ଓ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, thank you for this time that you have given to us. ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ How ଦଉଛୁ। quickly the 1 month is passing, Lord. କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ମାସ ପାର ହୋଇଗଲା। Your faithfulness never ever shortened to us, Lord. ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କେବେ ବି ଆମ ପ୍ରତି କମ୍ ହୋଇନାହିଁ। We are failing always in our lives. ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହାରି ଯାଉଅଛୁ। Speak to us, I pray thee. ଆମ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି As ପ୍ରାର୍ଥନା we କରୁଅଛୁ। come to the light of the word of God, ଯେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ଆସୁଅଛୁ, where we failed and where we shortened to glorify your name, please show to us. ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଖସି ପଡ଼ିଛୁ ବା ହାରି ଯାଇଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। Bless us and guide us. ଆମକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ Use କରନ୍ତୁ। our dear brethren in the different places of Odisha, I pray thee. ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର Wherever କରନ୍ତୁ। we stand, we should not be seen, but you should see, I pray thee, Lord. ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛୁ, ଆମେ ନୁହେଁ ହେଲେ ଆପଣ ଯେପରି ଦେଖା, Bless us and guide us. ଆମକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Give us your victory. ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। In Jesus' name I pray. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। Amen. Please be seated. ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ। You know, the word of God is so simple to ପ୍ରଭୁ teach us what is right and what is wrong. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏତେ ସାଧାରଣ ଅଟେ ଯେ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। God is so good to us. ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। You know how quickly the month is passed, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ମାସ ପାର ହୋଇଯାଇଛି। entering into the new second month. ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛୁ। Are we faithful to God? କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟୁ କି? When I'm praying to God, God is telling me something which everybody is failing. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। Let us turn to the book of Jeremiah, 4th chapter. ଇର୍ମିୟା 4 ପର୍ବ 3rd verse. 3 ପଦ। Let us turn to the book of Jeremiah, 4th chapter, verse 3. ଇର୍ମିୟା 4 ପର୍ବ 3 ପଦ।
For thus saith the Lord to men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and sow not among thrones. କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାର ଓ ଜିରୁସାଲେମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଚାଷ କର ଓ କଣ୍ଟା ବଣ ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ବୁଣ ନାହିଁ। This is the warning to given to the people of Israel ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଅଛି through the prophet Jeremiah. ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। Why? କାହିଁକି? God is upset. କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖିତ ଅଟନ୍ତି। Many times we are making God upset. ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଥାଉ। Upset in all the ways. ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖିତ କରିଥାଉ। I have done so much for these people, ମୁଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ କରିଅଛି, but I am not able to see any gratitude or heart. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ସେହି କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। When there is no heart of gratitude, ଯେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ନଥାଏ, God will upset with you. ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୁଃଖିତ ହେବେ। That's what happening here. ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ହେଉଅଛି। He is warning. ସିଏ ଏଠାରେ ଚେତାବନୀ Tell ଦେଉଛନ୍ତି। the people of Israel and Judah, ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, break up the fallow ground ସେଇ ଯୋଉ ଭୂମିକୁ ତୁମେ ଚାଷ କର, and sow not among the thrones. କଣ୍ଟା ବଣ ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ବୁଣ ନାହିଁ। Why he said like that? କାହିଁକି ସେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି? Why their ground was so hard? କାହିଁକି ସେଇ ଯୋଉ ଭୂମି ଏତେ କଠିନ ଥିଲା? Why God told these words to people of Israel? କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଥିଲେ? The people of Israel, once upon a time, they are in slavery. ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେବେ ସେ ଦାସ ଥିଲେ। They were under slavery for 430 years in the land of Egypt. ମିଶର ଦେଶରେ ସେ 430 ବର୍ଷ ଧରି ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ। Then they were slavery under many kings. ସେମାନେ ଅନେକ ରାଜାଙ୍କ ତଳେ ସେ ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ। But when they cried, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ God used କଲେ, to help them. ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ God କରୁଥିଲେ। used to send the Savior. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ। God used to hear their prayers. ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। But the nature of people of Israel is କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, dog-tailed nature. ତାହା ହେଉଛି କୁକୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଭଳି ସ୍ୱଭାବ। You and I have that same nature, my dear people. ତୁମର ଆଉ ମୋର ସେଇ ସମାନ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। Forgetting the things of God in our lives. ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯିବା। Forgetting the blessings of the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଭୁଲି ଯିବା। Forgetting that where we have come from. କୋଉଠାରୁ ଆମେ ଆସିଅଛୁ ତାହାକୁ ଭୁଲି ଯିବା। Recently, I warned one young fellow. କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଯୁବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ଚେତାବନୀ He is ଦେଲି। so stubborn. ସିଏ ବହୁତ କଠୋର He is ଥିଲେ। not listening to me. ସିଏ ମୋତେ ଶୁଣୁ ନଥିଲେ। I called to their parents. ମୁଁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କଲ୍ I କଲି। told them, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, why your son is behaving like this? କାହିଁକି ତୁମର ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? They are telling it is darkness. ସେମାନେ କହିଲେ ଏହା ଅନ୍ଧକାର। I said, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ it is କହିଲି, not darkness. ଏହା ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ। It is that he forgotten where he has come from. ସେ କୋଉଠାରୁ ଆସିଅଛି ତାହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଅଛି। When you forget your situation, where you have come from, ତୁମେ ଯୋଉଠାରୁ ଆସିଅଛ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯିବ, it's very difficult, my dear people. ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। Do you ever remember the blessings of the Lord in your life? ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଇଅଛ କି? Then why God said this ground was fallow? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଏଠାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଅଟେ? Why that fruitful land becoming a fallow ground? କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ଫଳପ୍ରଦ ଭୂମି ତାହା ପଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଛି? The people of Israel were called to the land of Canaan ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାନାନୀୟ ଦେଶକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା and they were fruitful. ଆଉ ସେମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ଥିଲେ। Now they became a fallow ground. ଏବେ ତାହା ପଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଛି। Why? କାହିଁକି? Why the ground became fallow? କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମି ପଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଛି? Because କାରଣ their disobedience to the word. କାରଣ ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ When ଅଟନ୍ତି। you have a disobedient to the word of God, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ your ଅଟ, heart will become a hardened, ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯିବ। and the word of God will not go into the heart.
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। Here, through prophet Jeremiah, ଆଉ ଭାବବାଦୀ ଜିରିମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା God is telling about the two conditions of heart. ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟର ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। Here, two conditions of heart is there. ଏଠାରେ ହୃଦୟର ଦୁଇଟି The ପରିସ୍ଥିତି people of ଦେଖାଯାଇଛି। Israelites ଇସ୍ରାଏଲର have ଲୋକମାନେ two conditions. ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। One is ଗୋଟିଏ the heart which likes a fallow ground, ଆଉ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଭଳି the ଥିଲା। heart which has the thorns. ଆଉ ସେଇ ହୃଦୟ ଯାହା ଯୋଉଥିରେ କଣ୍ଟା ବଣ ଥିଲା। Why they becoming how that heart becoming a fallow ground, how that heart became a thorny ground, that is the message today. କିପରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଛି, କିପରି ତାହା କଣ୍ଟା ବଣ ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ହିଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ। Let us also search our hearts ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ in the light of the word of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଖୋଜିବା। Is my heart becoming a fallow ground? କଣ ମୋର ହୃଦୟ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ହୋଇଯାଇଛି କି? Is my heart becoming a ground which has a thorns? କଣ ମୋର ହୃଦୟ ସେଇ କଣ୍ଟା ବଣ ଭଳି ହୋଇଯାଇଛି କି? First ground, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଭୂମି fallow ground. ତାହା ପଡ଼ିଆ ଭୂମି। How the heart will becoming a fallow ground? ହୃଦୟ କିପରି ପଡ଼ିଆ ଭୂମି What ହୋଇଯାଇଥାଏ? is the characteristic of fallow ground? ସେଇ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆ ଭୂମିର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? It's hard. ତାହା ବହୁତ କଠିନ It ଅଟେ। was not plowed. ତାହା ଚାଷ କରାଯାଇ ନଥାଏ। It was not taken care. ଆଉ ତାହାର କିଛି ଦେଖରେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। We are just hardened surface. ଆଉ କେବଳ ତାହା ସେ କଠିନ ଭୂମି ଅଟେ। Nothing to be cultivate. We cannot do cultivate. ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। My dear people, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, how a tender heart, a heart with love can be turned into a heart with hatredness and so hard. ଏକ ନରମ ହୃଦୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରେମମୟ ହୃଦୟ କିପରି ତାହା ଏତେ କଠିନ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ହୋଇଯାଏ। There are 5 reasons a heart can becoming a hardened. ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ କଠିନ ହେବାର ତାହାର 5ଟି କାରଣ ଅଛି। We have to think. ଆମକୁ ତାହା ଭାବିବାକୁ We have ହେବ। to see our heart condition today. ଆଜି ଆମ ହୃଦୟର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। First one, ପ୍ରଥମତଃ how a heart becoming a fallow ground. କିପରି ଏକ ହୃଦୟ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଭଳି ହୋଇଯାଏ। When we fail, first character, ଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଭାବ, when we lost the consciousness that God is watching me. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିବେକ ଆମ ହରାଇଥାଉ, And your heart can be a hardened. ସେତେବେଳେ ତୁମ ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇପାରେ। When we fail, that God is watching my life. ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତାହା ଜାଣିବା ଆମେ ହାରି ଯାଇଥାଉ, And your heart can be hardened. ସେତେବେଳେ ତୁମ ହୃଦୟ କଠିନ And these ହୋଇଯାଇପାରେ। 5 characters, what I'm going to tell you, is also a characteristics of a disobedient people. ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ସ୍ୱଭାବ କହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। A disobedient people's heart will be a fallow ground. ଜଣେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ହୃଦୟ ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଭଳି A ହୋଇଥାଇପାରେ। disobedient people's heart will be like a hardened heart. ଜଣେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ସେଇ କଠିନ ହୃଦୟ ହୋଇଥାଏ। What is the first character of a disobedient? ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଅନାଜ୍ଞାବହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଭାବ, He lost the consciousness that God is watching me. ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ବିବେକ ସେ ହରାଇଥାଏ। They will do whatever they like. ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତାହା ସେ କରନ୍ତି। Their heart is hardened. ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ That's why ହୋଇଯାଇଥାଏ। they will not worried about what the people are thinking. ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। God told to Jonah. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋନାଙ୍କୁ କହିଲେ, What he said? ସେ କଣ କହିଲେ? Go to Nineveh. ନିନେବେକୁ ଯାଅ। What is doing? ଆଉ ସେ କଣ He କରୁଛନ୍ତି? purchased a ticket to Tarshish ଆଉ ସେ ଟାର୍ସିସକୁ ଟିକେଟ କିଣିଲେ। and is running away. ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। He lost the consciousness.
ସିଏ ସେଇ ତାଙ୍କର ଚେତାବନୀକୁ ହରାଇଥିଲେ। Though he is a prophet, ଯଦିଓ ବା ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ he ଥିଲେ, has lost the consciousness. God is watching me. ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ସେ ବିବେକଟିକୁ ହରାଇଥିଲେ। Many of us also lost the consciousness. ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ ଏହି ଭାବନାକୁ You ହରାଇଅଛୁ। are a disobedient woman. ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟ। Secretly, you are doing many things. ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି କରୁଅଛ। We are thinking that nobody is watching me, ତୁମେ ଭାବୁଛ କେହି ମତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, nobody is catching me. କେହି ମତେ ଧରୁନାହାନ୍ତି। Don't you know that God knows your secret heart? ତୁମେ କଣ ଜାଣିନାହ କି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ହୃଦୟକୁ Don't ଜାଣିଛନ୍ତି? you know that the servants of God is responsibility of your soul? ତୁମେ କଣ ଜାଣିନ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତୁମର ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି? Gehazi did like that. ଗେହାଜି ତାହା କରିଥିଲେ। He brought the gold and silver from Naaman. ଆଉ ନାମନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଆଣିଥିଲେ। And Prophet Elijah is asking, ଭାବବାଦୀ ଏଲିଶା ପଚାରୁଛନ୍ତି, where are you? ତୁମେ କୋଉଠାରେ I am here, ଯାଇଥିଲ? Lord. ମୁଁ ଏଠାରେ ଥିଲି। What Prophet Elijah said? ଭାବବାଦୀ ଏଲିଶା Is କଣ not my କହିଲେ? spirit sees what you are doing? ତୁମେ କଣ କରୁଛ ତାହା କଣ ମୋ ଆତ୍ମା ଦେଖୁନାହିଁ କି? How long you can escape from the eyes of God? ତୁମେ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବ? How long you can hide the sin in your heart? ତୁମେ କେତେ ଦିନ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପାପକୁ ଛୁପାଇ Your ରଖିପାରିବ? sin will catch you. ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ You ଧରିବ। can hide your sin from your partner. ତୁମର ସହଭାଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ପାପକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ। Can you hide from the Lord? ତୁମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ Your କି? sin will be magnified and displayed if you don't confess on the day of judgment. ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବନି ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟର ଦିନରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। You lost the tender heart. ତୁମେ ସେଇ ନରମ ହୃଦୟକୁ ହରାଇଅଛ। You lost the loving heart. ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରେମମୟ ହୃଦୟକୁ You lost the ହରାଇଅଛ। sharing heart. ତୁମେ ସେଇ ଯୋଉ ବାଣ୍ଟିବାର ହୃଦୟକୁ ହରାଇଅଛ। Once upon a time, you used to share things with the God children. ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲ। Now, why your heart became hardened? ଏବେ କାହିଁକି ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ You ହୋଇଯାଇଛି? lost, your conscience is dead. କାରଣ ତୁମର ବିବେକ ମୃତ ଅଟେ। Gehazi's heart was dead. ଗେହାଜିଙ୍କର ହୃଦୟ ସେପରି ମୃତ Oh, ଥିଲା। the Spirit of God is chasing me if I do the mistake. Spirit of God is watching me. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମତେ ଦେଖୁଅଛି। Gehazi thought Elijah was sleeping. ଗେହାଜି ଭାବୁଥିଲେ ଏଲିଶା ଶୋଇଛନ୍ତି। You are thinking like that. ସେଇଭଳି ଭାବୁଅଛ। God's people don't know anything. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। What God, the prophet said. ଭାବବାଦୀ କଣ Don't you କହିଲେ? know that my spirit came behind you? ତୁମେ କଣ ଜାଣିନାହ କି ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସିଅଛି? And prophet Elijah is crying. ଆଉ ଭାବବାଦୀ ଏଲିଶା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। I loved this boy so much. ମୁଁ ଏଇ ପିଲାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିଥିଲି। Why this girl? Why this boy? Gehazi went after money. କାହିଁକି ଏଇ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗଲା? God is crying about you. ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିଷୟରେ I love କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। this girl so much. ମୁଁ ଏଇ ଝିଅକୁ ବହୁତ I ପ୍ରେମ love this କରିଛି। boy so ମୁଁ much. ଏଇ ପୁଅକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ Why କଲି। they are not able to leave their old habit? କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡି Why these ପାରୁନାହାନ୍ତି? people are after their relatives? କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ Why they ପଛରେ are hiding ଅଛନ୍ତି? the sin in their life? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ପାପକୁ Why ଛୁପାଇ they are not ରଖିଛନ୍ତି? listening to the servant of God? କାହିଁକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? Because କାରଣ you lost the consciousness that God is watching. ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ବିବେକକୁ ତୁମେ ହରାଇଅଛ। The people of Israelite heart was also become a fallow ground because they lost they have a dead consciousness. ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଡିଆ ଭୂମି ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ବିବେକକୁ ହରାଇଥିଲେ। That's what God is telling to Jeremiah. ଆଉ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜେରେମିୟାକୁ First, କହୁଛନ୍ତି। break up your fallow ground. ପ୍ରଥମେ ତୁମର ପଡିଆ ଭୂମିକୁ ଚାଷ କର। First, have a consciousness that God is watching me.
ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସେଇ ବିବେକ ରଖ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ You ଦେଖୁଛନ୍ତି। know, when you have a consciousness that God is watching you, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେଇ ବିବେକ ରହିବ, you will never have any secret agendas, my dear people. ଆଉ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ସେଇ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। Transparency will be there between you and your servant, your pastor. ଆଉ ତୁମର ଆଉ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପାରଦର୍ଶିତା ରହିବ। Transparency will be there, you and your God. ଆଉ ତୁମର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାରଦର୍ଶିତା ରହିବ। When there is a transparency, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାରଦର୍ଶିତା ରହିବ, there will be a blessing, my dear people. ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। I am not able to see in transparency in many of you, ଆଉ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାରଦର୍ଶିତା ମୁଁ but ଦେଖିପାରୁ somehow ନାହିଁ। God is telling me. ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଯେପରି ହଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି। Then I am asking them. ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। That time, oh yes, bhai, yes, bhai. ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଁ ଭାଇ ତୁମେ No କହୁଛ। transparency. କୌଣସି ପାରଦର୍ଶିତା ନାହିଁ। Your heart becoming so stubborn, ତୁମର ହୃଦୟ so hard. ତୁମର ହୃଦୟ ବହୁତ କଠୋର ହୋଇଯାଇଛି। Then second thing, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, why the heart can be, how the heart can become a fallow ground. ହୃଦୟ କିପରି ସେ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ହୋଇଯାଏ। When there, second thing is, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, when there is an escaping nature ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ or ବଞ୍ଚି running away nature, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାର ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, then your heart will becoming a hard. ସେତେବେଳେ ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। Here Jonah ଏଠାରେ ଜୋନାସ୍ running away, ସେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। running away from the presence of God, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ running ଯାଉଛନ୍ତି। away from the task which God has given. ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। Some people are like that. ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ସେପରି You are ଅଟନ୍ତି। chosen by God. ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ You brought here ହୋଇଅଛ। with a purpose. ତୁମକୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ God ଏଠାରେ has given ଅଣାଯାଇଛି। God has given a for you a work. ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। But what is your nature? କିନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ କିପରି? Running away, ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବା। escaping nature. ଆଉ ତୁମେ ପଳାୟନ କରିଯିବାର ସ୍ୱଭାବ। Your heart will become a hard. ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। Why? କାହିଁକି? You don't have a sincerity in your work. ଆଉ ତୁମର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ନାହିଁ। You don't have a faithfulness towards God. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ। People of Israel doesn't have faithfulness. ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା Oh, ନଥିଲା। God saved us from slavery. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। God, rescued and brought us from slavery to the freedom. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣିଲେ। You know why this running nature will come? କାହିଁକି ଏଇ ପଳାୟନ କରିଯିବାର ସ୍ୱଭାବ ଆସିବ? This escaping nature will come ଏଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାର ସ୍ୱଭାବ when you ଆସିବ lost the heart of gratitude. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟକୁ ହରାଇଥାଅ। This running nature or escaping nature will come in. ଏଇ ପଳାୟନ କରିଯିବା ବା ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାର ସ୍ୱଭାବ ଆସିଥାଏ। People of Israel lost the gratitude. ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ସେ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟକୁ ହରାଇଥିଲେ। When you lose the gratitude, କେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାର when ସ୍ୱଭାବ you ହରାଇଥିବ, don't remember the works of God in your life. ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ମନେ ନ That's what ପକାଅ। in Psalm 139 says. ତାହା ଗୀତ ସଂହିତା 139 ରେ Do not ଲେଖାଯାଇଛି। forget the works of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଭୁଲ ନାହିଁ। Single one also you should not forget. ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ They ନୁହେଁ। should have, Israelite people should have this kind of gratitude. ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି କୃତଜ୍ଞତା ରହିବାର Oh, we ଥିଲା। are in slavery. ଆରେ ଆମେ ଦାସତ୍ୱରେ We are ଅଛୁ। in tears once upon a time. ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଅଶ୍ରୁରେ ଏପରି ଥିଲୁ। God sent the Savior. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା And ପଠାଇଲେ। He has given me a promised land. ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଚିତ He ସ୍ଥାନ brought into the ଦେଇଛନ୍ତି। honey and where the honey flows. ସେ ଯୋଉଠା- Honey and milk flows. ଯୋଉଠାରେ ସେଇ ମଧୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଯାଉଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଭୂମିକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। They should have remembered. ତାହା ସେମାନେ ମନେ ପକାଇବାର ଥିଲା। You know, when you don't remember the things of God, what God has done in your life, ପ୍ରଭୁ ତୁମ you will have this escaping nature. ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମନେ ନ ପକାଇବ ସେତେବେଳେ ପଳାୟନ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଆସିବ। Because of ungratefulness. ସେଇ କୃତଜ୍ଞହୀନତା ଯୋଗୁ। You know, ungratefulness is like a leprosy. ଆଉ କୃତଜ୍ଞହୀନତା ସେଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭଳି। It passes from person to person. ତାହା ଗୋଟିଏ ଲୋକରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଯାଇଥାଏ।
Lot was like that. ଲୋଟ ଯୋଉ ସେଇଭଳି ଥିଲେ, He was ungrateful. ସେ କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ନଥିଲେ। Oh, my Mausa, my uncle brought me. ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ମଉସା ସିଏ ମତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, The towards the speaking God. ସେ କଥା କହୁଥିବା We ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ used to ପାଖକୁ worship sun and moon. ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। Now my uncle was visited by the Lord, speaking God. ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ ମୋର ଅଙ୍କଲ ସିଏ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। The same blessing was come to pass down to me. ସେଇ ସମାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ନିକଟକୁ I ଆସିଅଛି। should be humble. ମତେ ନମ୍ର ହେବା I will ଦରକାର। take the correction. ମୁଁ ସେଇ ଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। I will take the rebukes. ମୁଁ ସେଇ ଗାଳିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। You know, ungrateful spirit is very dangerous. They will never take a single correction also. କୃତଜ୍ଞହୀନତାର ହୃଦୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ। Lot was like that. ଲୋଟ ସେଇଭଳି ଥିଲେ। Not able to take the correction. କୌଣସି ଶାସନକୁ ସେ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। Why? କାହିଁକି? He doesn't have a grateful spirit. କାରଣ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତାର ଆତ୍ମା ନଥିଲା। I can easily guess if somebody is not taking correction means they lost the spirit of gratefulness. ଜଣେ ଯଦି ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାର ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ Their ହରାଇଛନ୍ତି। face can show us. ତାଙ୍କର ମୁଖ ଯୋଉ ଦେଖାଇବ, What dry face? ମାନେ ବଡ ମୁଖ, They can't take correction. ସେମାନେ ଶାସନକୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। Lot was not able to take correction, my dear baby. ଲୋଟ ଶାସନକୁ ନେଇ That's why ପାରୁନଥିଲେ। he chosen the path of running away. ତେଣୁ ସେ ପଳାୟନ କରିଯିବାର ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ସେ He chose the ଆପଣାଇଥିଲେ। path of escaping. ସେ ଯୋଉ ପଳାୟନ କରିଯିବାର ସେଇ Who ରାସ୍ତା, will bear this correction? କିଏ ଏଇ ଶାସନକୁ ନେବ? Who will take this all kinds of rebuke? କିଏ ଏଇ ସବୁ ଗାଳିକୁ ନେବ? Let me have a freedom. ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହୁ। If somebody says like that, ଯଦି କିଏ ସେଇଭଳି କହିଲା, I will tell them, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ, thank you, immediately pack up your things and go. ମୁଁ କହେ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ନିଜର ସାମାନ ବାନ୍ଧି ଯାଅ I ବୋଲି। used to tell God, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ I କୁହେ, have done what I can do for them, Lord. ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବାର ଥିଲା କରିଛି। Because of love of God. କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ Now you ଯୋଗୁଁ। take care of these people. ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। God has brought you from slavery. ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ନେଇ God has ଆସିଛନ୍ତି। brought from you pain ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟରୁ ନେଇ and put you in a ଆସିଛନ୍ତି। place where the presence of God is there. ଆଉ ଯୋଉଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। Now what is the condition today to you? ଆଜି ତୁମର ଅବସ୍ଥା କିପରି? Not able to take the correction. ଏ ଶାସନକୁ ନେଇ ପାରୁନାହଁ। Elijah could able to see the face of Gehazi. ଏଲିସା ଯୋଉ ସେ ଗେହାଜିଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖି Immediately ପାରୁଥିଲେ, found out. ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ You have a ଜାଣିପାରିଲେ, love of money. ତୁମର ସେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରେମ ଅଛି। When you have a love of money, ଯେତେବେଳେ ଧନର ପ୍ରେମ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ you ଥିବ, will lose the presence of God. ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରାଇବ। When you have a love of money, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରେମ you ଥିବ, cannot take the correction. ତୁମେ ଶାସନକୁ ନେଇ ପାରିବ If you ନାହିଁ। have a love of money, ଯଦି ତୁମର ଟଙ୍କାର ପ୍ରେମ ଥିବ, because କାରଣ the glory is going towards money, not towards God. କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ମହିମା ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଯାଉଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୁହେଁ। Love of money just transfer the glory of God, from Almighty to money. ଟଙ୍କାର ପ୍ରେମ ଯୋଉ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ସେଇ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। If Prophet Elijah would not scold there, ଯଦି ସେ ଭାବବାଦୀ ଏଲିସା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ନଥାନ୍ତେ, what would have happened there? ସେଇଠାରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? Gehazi would have said, ଗେହାଜି କହିଥାନ୍ତେ, if some sickness came, ଯଦି କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା if some ଆସିଲା, problem came, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, immediately he would have gone to the gold. ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସୁନା ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, Immediately he would have gone to the silver. ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରୂପା ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। Faith gone. ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ। Faith is dead. ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଥାଏ। Money became a prominence. ଆଉ ସେଠାରେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। That's what is happening in your life. ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଅଛି। When problem comes, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା where ଆସେ, is your faith? ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? Your heart became a hardened. ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଅଛି। That's why God is telling me first, break the hardened heart, follow ground. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପଡ଼ିଆ ଭୂମିକି ଚାଷ କର। Third character, ତୃତୀୟ ସ୍ୱଭାବ,
They are careless people. ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକ। They won't care about others. ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। Me and my family. ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର। They don't have burden for the kingdom of God. ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବୋଝ ନଥାଏ। They don't have care about others. ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି If I ନାହିଁ। am right, okay, enough for me. ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। Disobedient people's third condition. ଆଉ ଅନାଜ୍ଞାବହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହା ତୃତୀୟ ସ୍ୱଭାବ। They were not bothered about others. ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ Me and my ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। family. ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର। Me and my son and my daughter. ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ର ଆଉ ମୋ ଝିଅ। Terrible condition. ତାହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଟେ। This is what happened ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। in a disobedient people. ଅନାଜ୍ଞାବହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ What is the ଉପରେ। Bible says? ବାଇବେଲ କଣ Seek କହେ? ye first the kingdom of God. ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ Are ଅନ୍ୱେଷଣ you seeking କର। the kingdom of God? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ Are you କରୁଅଛ seeking the କି? righteousness of God? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ କି? After receiving the blessing of the Lord, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ is the God thinks is the first in your life? କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଅଛି କି? Why God brought you to the promised land? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଜିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ Why God ଆସିଛନ୍ତି? brought from your slavery to here? କାହିଁକି ସେଇ ଦାସତ୍ୱରୁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? Only to be satisfied with the things? କେବଳ କଣ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ତୃପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ? No, my dear people. ଆମର ପ୍ରିୟ What ଲୋକମାନେ, is the commandment of God? Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଣ? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। He didn't say, okay, you took the blessing. ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲ Just enjoy and be a fatty person. ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମେ ତାହାକୁ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କର ଆଉ ମୋଟା ଲୋକ ହୁଅ। Fatty in the spirit of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ମୋଟା ହେବା Destroys your spiritual life. ଆଉ ତାହା ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ You know what happens in ହରାଇଥାଏ। physical body fat comes. ଯଦି ଆମର ଶାରୀରିକ ଶରୀର ମୋଟା ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହେବ? You cannot walk ତୁମେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ like me. ମୋ ଭଳି, You cannot run. ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, You cannot be active. ତୁମେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। No? Fatty people cannot be active. ଆଉ ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଫୁର୍ତ୍ତି They ନଥାନ୍ତି, are fit, good for nothing. ସେମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ ବି ଭଲ ଠିକ ନଥାନ୍ତି। Am I right or wrong? ତା ଠିକ କି ଭୁଲ? Likewise, ସେଇଭଳି spiritual fatness comes. ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ମୋଟାପଣ You ତାହା are good for nothing. ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆସିଥାଏ ତୁମେ କୋଉଥିପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଅ। How the spiritual fatness comes? ସେଇ ଆତ୍ମିକ ମୋଟାପଣ କିପରି ଆସିଥାଏ? When you are satisfied the things and doesn't have a burden for the kingdom of God. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାର ନଥାଏ। What are you doing for the Lord? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ In କରୁଅଛ? 2020 you have done nothing. 2020 ମସିହାରେ ତୁମେ କିଛି କରିନା। Now the 1 month is over. ଏବେ ଗୋଟେ ମାସ ଶେଷ What ହୋଇଯାଇଛି। you have done for God in this month? ଏଇ ମାସରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ Have you କରିଅଛ? testified for somebody? ତୁମେ କାହାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛ କି? You are good for nothing. ତୁମେ କୋଉଥିପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ। Spiritual fatty bodies. ଆତ୍ମିକ ମୋଟାପଣ ଶରୀର। When this spiritual fatness will come in our lives? ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ମୋଟାପଣ କେବେ ଆସିଥାଏ? When carelessness enters. ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରବେଶ କରେ, When you don't worry about others. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ You know how the ଭାବିନଥାଅ, fat comes? କିପରି ସେଇ ମୋଟା ଆସିଥାଏ? Carelessness. ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁ And undisciplined timings. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଶାସନର ସମୟ ନଥାଏ। When this fat procure in your body. ଆଉ କେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ମୋଟାପଣଟା ତାହା ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମ ଶରୀରରେ ଆସିଥାଏ। When there is no discipline in food item. Eating. Proper timetable. ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସେଇ ଯୋଉ ସମୟର ଅନୁଶାସନ ନଥାଏ। What is the breakfast of your time? ତୁମର ସକାଳର ଖାଦ୍ୟର ସମୟ କଣ? 11 o'clock. 11ଟା ବେଳେ। What is your afternoon lunch? ଆଉ ଦି ପରେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ସମୟ କଣ? 5 o'clock. 5ଟା ବେଳେ। And night dinner? ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ସମୟ 12 o'clock. 12ଟା ବେଳେ। Fat will come in your body. ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଶରୀରରେ ସେ If ମୋଟାପଣ there is no ଆସିଥାଏ। discipline in your food habits, fat will come. ଯଦି ତୁମର ଖାଇବା ସ୍ୱଭାବରେ ଅନୁଶାସନ I had to ନଥିବ ask the doctor. ତାହେଲେ ସେଇ ମୋଟାପଣ ଆସିଥାଏ। What doctor?
Likewise in our spiritual life also. ସେଇଭଳି ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ If there is no proper prayer time, ଯଦି ଠିକ ପ୍ରେୟର ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ if ନଥିବ, there is no proper meditation of word of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ଯଦି ସଠିକରେ ନଥିବ। Recently I asked one boy. କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ He, ପଚାରିଲି, he came to his relatives home. ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ। I asked him, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, did you write the Bible verse today? ତୁମେ ଆଜି ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛ କି? Oh no, uncle. ନା ଅଙ୍କଲ। What happened? କଣ ହେଲା? I didn't bring. ମୁଁ ଆଣି ନାହିଁ। Her mother is telling. ତା ମା କହୁଛନ୍ତି, He already wrote the Bible verse before I had because he is coming to relatives. ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲେଖି Then I ଦେଇଛନ୍ତି। said, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ why can't କହିଲି, he already finish the food? Why is he eating here? ଆଉ ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟକୁ ସେଠାରେ ହିଁ ଖାଇଦେଲେନି, କାହିଁକି He should ଏଠାରେ have eaten before ଖାଉଛନ୍ତି? 5 days. ସେ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। Food should not be come down. ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିବନି। Bible verse he wrote 5 days before. ଆଉ ବାଇବେଲର At a time. ବାକ୍ୟ ସେ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକାଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। Spiritual fatness will come. ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ମୋଟାପଣ ଆସିଥାଏ। What is the Bible says? ବାଇବେଲ କଣ କହେ? In Psalm 57 it's written. ଗୀତ ସଂହିତା 57 ରେ ଲେଖା ଅଛି, 3 times a day I will pray, morning and evening and afternoon. ସକାଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, Morning, afternoon and evening. ସକାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। That's what David said. ତାହା ହିଁ ଦାଉଦ And also କହିଛନ୍ତି। he said, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ 7 times କହିଛନ୍ତି, a day I will praise my Lord. ଆଉ ଦିନରେ 7 ଥର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। And I will meditate the word of God day and night. ଦିନ ରାତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। Not for customized Bible study. ଆଉ Acha. ସେଇ ଯୋଉ ଆଚାରରେ କେବଳ ବାଇବେଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। What God is speaking to me today? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ସହ କଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? If uncle will ask me that way, I will write. I'll ask Dhruv and Prince always. ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସକୁ ପଚାରେ। For uncle fear, they are writing the Bible verse. ସେମାନେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଭୟରେ ସେମାନେ ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟ Not ଲେଖୁଛନ୍ତି। that God will speak to me. ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହ କଥା ହେବେ ସେପରି ନୁହେଁ। Then only carelessness will come. ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଆସିଥାଏ। That's why this hard land becoming so hard. ତେଣୁ ଏଇ ହୃଦୟ ଯୋଉ ପଡିଆ ଭୂମି ଭଳି ହୋଇଯାଇଛି। When there is no proper prayer time. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ Young ନଥାଏ, people, ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି you ମାନେ must learn to get up in the morning and pray. ସକାଳେ ତୁମେ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହା ଶିଖିବାକୁ Till ହେବ। today I will get up at 3:30. ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସକାଳ 3:30 ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। Oh, night I drove. ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ଗାଡି I ଚଲେଇ slept at ଆସିଲି। 12 o'clock. 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। No excusing in the presence of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। Here I am teaching the girls. ଏଠାରେ ମୁଁ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଅଛି। I didn't see that this. ମୁଁ ସେଇ ଅନୁଶାସନ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। I told them get up 4 o'clock and pray. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି 4ଟା ବେଳେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। Only 1 week. କେବଳ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ। Then again dog tail. ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ। I was upset with these girls. ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ। Myself upset, how much God was upset. ଯଦି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। That's why there is no progress in their spiritual life. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। Spiritual fatness entered in their life. ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ମୋଟାପଣ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। Carelessness entered. ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରବେଶ Why should I କରିଅଛି। listen to Bhaiya? କାହିଁକି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଣିବି? Bhaiya don't know our problems. ଭାଇ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ How much we are, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। what is there? Pressured. ଆଉ କେତେ ଆମ ଉପରେ ଭାର ଅଛି। Pressured with from all directions. ସବୁ ପକ୍ଷରୁ ଭାର ଅଛି। That's why your heart becoming. ତେଣୁ ଆଜି ତୁମର ହୃଦୟ ସେ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। When there is no discipline in your spiritual life, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସନ ନଥାଏ, your heart will be. ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। 4th point. ଚତୁର୍ଥ ବାକ୍ୟ Why? ବିଷୟ, Why? କାହିଁକି? Excusing spirit. ବାହାନା ଦେବାର ଆତ୍ମା। For everything
excuse. They will have ready-made answers. ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ They ଥାଏ। will never agree their mistakes. ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ They will କରନ୍ତି never ନାହିଁ। acknowledge and say sorry. କେବେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଜାଣି ସେମାନେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ମାଗନ୍ତି Immediately ନାହିଁ। they will have ready-made answers. I don't know. ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବାହାନା କରିବାର ଆତ୍ମା ଆସେ। This excusing spirit destroys the plan of God in your life. ବାହାନା କରିବାର ଆତ୍ମା ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। That's what happened in the Lord's life. ତାହା ଲୋଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଲା। God said, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ go to that mountain. ସେଇ ପର୍ବତକୁ ଯାଅ। Abraham prayed for you. ଆବ୍ରାହମ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା That's why I have କରିଅଛନ୍ତି। considered you. ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଅଛି। But what you think? କିନ୍ତୁ ତୁମେ I କଣ ଭାବୁଛ? prayed. ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। That's why God is telling, God is saving me. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। Your eyes are blind. ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ You are ହୋଇଯାଇଛି। surrounded by sinfulness. ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ପାପ ସ୍ୱଭାବରେ ଘେରା You are ହୋଇଅଛ। surrounded by the disobedient people. ଅନାଜ୍ଞାବହ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରା You are ହୋଇଅଛ। surrounded by the unfaithful people. ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରା ହୋଇଅଛ। Till you don't know that you are surrounded by the wickedness of the world. ଏଯାଏଁ ତୁମେ ଜାଣିନାହ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତର ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା ଘେରା But you think ଯାଇଅଛ। yourself, କିନ୍ତୁ ତୁମେ I am ଭାବ a spiritual person. ମୁଁ ଜଣେ ଆତ୍ମିକ I am ବ୍ୟକ୍ତି। praying much. ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା That's what କରୁଅଛି। happened to the Lord. ତାହା ଲୋଟଙ୍କୁ He was ହେଇଅଛି। righteousness. He was a righteous person. That's what the Bible says. ବାଇବେଲ କହେ ସିଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। Yes, of course. ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ That's true. ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। Why? କାହିଁକି? He was surrounded by the wicked people. କାରଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରା So he thought, ହୋଇଥିଲେ। I am righteous person. ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଜଣେ He thought, I ଧାର୍ମିକ am ବ୍ୟକ୍ତି। praying person. ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। That's why that excusing spirit came. ତେଣୁ ସେଇ ବାହାନାର ଆତ୍ମା ଆସିଲା। But କିନ୍ତୁ Abraham was praying for him. ଆବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା Oh କରୁଥିଲେ। Lord, ପ୍ରଭୁ save my son. ଆଉ ମୋର ପୁତ୍ର Save my ମୋର son. ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। How much the servants of God crying for? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତୁମ ନିମନ୍ତେ କେତେ କାନ୍ଦୁଅଛନ୍ତି। Abraham was so much pained ଆବ୍ରାହମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା regarding the Lot. ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। But he was blind କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ because he is surrounded by the unfaithful. କାରଣ ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରା That's what ହୋଇଥିଲେ। I will tell the people. ତାହା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହେ Don't talk with much time with your relatives. ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ। Why? କାହିଁକି? They don't have faith. ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। They don't know what is the kingdom of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କଣ ତାହା ସେ When I ଜାଣିନାହାନ୍ତି। said like that, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହା କହିଲି one sister told, it seems, ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏହା how କହିଲେ can Bhai said like that? ଭାଇ କିପରି ସେପରି କହିପାରିବେ? How can I forget my father and mother? ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କିପରି ଭୁଲି ପାରିବି? Come on, this is too hard to obey. ଏହା ଆଜ୍ଞା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। Not my words. ଏହା ମୋର ବାକ୍ୟ What is the ନୁହେଁ। Bible says? ବାଇବେଲ କଣ If you want to କହେ? follow me, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, if you want to carry the cross, ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, what Jesus said, ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? bring your property, ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଣ, bring your gold and everything. ତୁମର ସୁନା ଆଉ ସବୁ କିଛିକୁ ଆଣ। Like that. କଣ ସେ ସେଇଭଳି କହିଲେ କି? What your Bible- କଣ ସେ ତାହା କହିଲେ କି? What the Bible said? ବାଇବେଲ କଣ କହେ? Leave your father and mother. ତୁମର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼, Leave your household. ତୁମର ଗୃହକୁ ଛାଡ଼। Till today, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ my wife never stayed in their mother. ଆଉ ବିବାହ ପରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିନାହାନ୍ତି। Not that she is not loving the mother. ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। Following the word of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। If you talk with unfaithful people, ଯଦି ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବ, what will happen? କଣ ହେବ? They will put unfaith in you. ଆଉ ସିଏ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ That's what ପୁରାଇବେ। happened in the Lord's life. ତାହା ଲୋଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଅଛି। What unfaithful people cultivates in you? ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି? Excusing spirit.
ବାହାନା ଦେବାର ଆତ୍ମା। He's telling, I have a headache. ଆଉ ସିଏ କହିବ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା I ଅଛି, have a backache. ଆଉ ମୋର ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା I have a ଅଛି, stomach ache. ମୋର ପେଟ ବଥା I ଅଛି, cannot go to the mountain. ଆଉ ମୁଁ ପାହାଡକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। Blind people. ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। I always tells, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ excusing people are a blind people. ବାହାନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି We ଅଟନ୍ତି। are taking your daughter into the pit where the destruction is there. ତୁମେ ତୁମର ଝିଅକୁ ଏପରି ଗର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଯାଉଛ ଯୋଉଠାରେ ଧ୍ୱଂସ ଅଛି। They will not take correction. ସେମାନେ ଶାସନ ନେବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। Ready-made answer they have. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଉତ୍ତର ଥାଏ। Why did you do like this? କାହିଁକି ତୁମେ ଏପରି କଲ? Who has broken this vessel? ଏଇ ପାତ୍ରଟିକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି? Ready-made answer, I don't know. ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ତର ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। Other things of God was destroying. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। Don't you have a pain in your life? ତୁମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, Spirit of excuse. ଆଉ ବାହାନା ଦେବାର ଆତ୍ମା। Fifth one, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, they lost the mind of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ସେ ହରାଇଥାନ୍ତି। They lost the mind of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ What is ହରାଇଥାନ୍ତି। the mind of God? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କଣ ଅଟେ? Tenderness, ନରମ, love, ପ୍ରେମ, compassion. ଦୟା। Once upon a time, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା when something was lost in your hand, ତୁମ ହୃଦୟରେ କିଛି ବି ଯଦି ଭାଙ୍ଗି you used ଯାଉଥିଲା, to cry. ତୁମେ କାନ୍ଦୁଥିଲ, You used to feel bad. ଆଉ ସେ ଭୁଲ Because of me, this much waste happened. ମୋ ଯୋଗୁ ଏତେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, Because of me, this much lost happened to God's word. ମୋ ଯୋଗୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର ଏତେ ନଷ୍ଟ God's ହୋଇଅଛି, things were spoiled because of me. ମୋ ଯୋଗୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ You ନଷ୍ଟ had that ହୋଇଅଛି। kind of compassion. ତୁମର ସେଇ ପ୍ରକାରର ଦୟା ଥିଲା, You had that like tender in the heart. ତୁମ ହୃଦୟ ସେପରି କୋମଳ ଥିଲା। Now, ଏବେ your heart became hardened. ତୁମ ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି, No tears. ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ନାହିଁ। Why? କାହିଁକି? Your heart is became. ତୁମ ହୃଦୟ କଠିନ So ହୋଇଯାଇଛି। that's why God said, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି let your break that fallow ground. ସେଇ ପଡିଆ ଭୂମି ଚାଷ କର, Break your pride. ତୁମର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗ, Break it. ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗ। Then only the God's blessing will come. ତାହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। How it will break? ତାହା କିପରି? He is not my word like a hammer. ଆଉ କଣ ମୋର ବାକ୍ୟ ହାତୁଡ଼ି ପରି ନୁହେଁ କି? Ask the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ Lord, ପଚାର, break my heart, Lord. ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। I was so hardened in nowadays, Lord. ଏବେ ମୋର ହୃଦୟ ବହୁତ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। I lost the tenderness of God. ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କୋମଳତାକୁ I lost the ହରାଇଅଛି। mind of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ହରାଇଅଛି। I lost the God is watching me. Consciousness that God is watching me. ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ବିବେକକୁ ମୁଁ ହରାଇଅଛି। God said, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, oh, people of Jerusalem and Judah, ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନେ, break up your fallow ground. ତୁମର ପଡିଆ ଭୂମିକୁ ତୁମେ ଚାଷ କର। That's why the word of God is not going. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉନାହିଁ। That is the first soil, no? ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭୂମି। Jesus had parable. ଯୀଶୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ କହିଥିଲେ। First soil, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ hardened ଭୂମି, heart. ତାହା କଠିନ ହୃଦୟ, Correction is not going inside. ଶାସନ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ, Word of God is not going inside. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। Break up. Break up. ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗ। How it will break up? ତାହା କିପରି ଭାଙ୍ଗିବ? The word of God is like a hammer. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହାତୁଡ଼ି ପରି ଅଟେ। The correction of God's children is like a hammer. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାସନ ହାତୁଡ଼ି ପରି ଅଟେ। I'm telling you, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, some of you are in the edges of destroy.
ଆଉ ତୁମେ କେତେ ଜଣ ସେଇ ବିନଷ୍ଟର ସେ ସୀମାରେ ଅଛ। You think that I am right. ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଠିକ, You think that I am going well. ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ But ଯାଉଅଛି, I am telling you, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ in the କହୁଅଛି name of Jesus, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହୁଅଛି you are in the edge of destroy. ତୁମେ ସେଇ ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ସୀମାରେ ଅଛ। When God pushes you out of this presence of God, I don't know. କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ କାଢିଦେବେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, Because your heart is hardened. କାରଣ ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। Your heart is hardened. ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। Secondly, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ what God said, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? sow not among the thorns. ତୁମେ ସେଇ କଣ୍ଟା ବଣ ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ବୁଣ ନାହିଁ। Your heart is full of thorns. ତୁମର ହୃଦୟ କଣ୍ଟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। Let us turn to the Matthew ମେଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦେଖିବା 13th chapter. 13 ପର୍ବ। Here in the parable, Jesus says, ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି 20, 20 ପଦ। no, Matthew 13, ମେଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ। second, 22. 22 ପଦ। He also received the seed among the thorns that hear the word of God. ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ। Matthew 13, 22. ମେଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ 22 ପଦ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ, ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ ଆଉ ସେ ଫଳହୀନ ହୁଏ, ସେଇ ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ। What it says? କଣ ଏହା କହେ? The cares of the world and the richness of this world. ସାଂସାରିକ Deceitfulness of riches. ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ। They destroy the word of God. ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ When କରିଥାଏ। these thorns will come, କେତେବେଳେ ଏଇ କଣ୍ଟା ଆସିଥାଏ? when the cares of the world will come in your life, ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ତୁମ ଜୀବନରେ when ଆସିଥାଏ, money and evil, the money nature entered, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ, in your ground what will come? ଆଉ ତୁମର ସେଇ ଭୂମିରେ କଣ ଆସିବ? Thorns will come. କଣ୍ଟା ଆସିବ। The thorns what will do? ସେଇ କଣ୍ଟା କଣ କରିବ? It will not be fruitful ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ, and it will painful to others also. ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେବ। You becoming a thorn to others. ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ୍ଟା ହୋଇଥାଅ। Why? କାହିଁକି? Because of your selfishness. ତୁମର ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯୋଗୁ। Me and my family. ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର, I and my daughter. ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ, I and my son. ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ, I and my husband. ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। That is called cares of this world. ତାହା ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଅଟେ। No faith. ବିଶ୍ୱାସ Not, ନଥାଏ। not depending on God. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା Not depending on ନଥାନ୍ତି। God's children. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାନ୍ତି। Depending on themselves. ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର That କରିଥାନ୍ତି। destroys always, my dear people. ଆଉ ସେଇ ଧ୍ୱଂସ ସେଇ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। That's what the Bible says. ତାହା ହିଁ ବାଇବେଲ The କହେ। cares of this ଏଇ world ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା brings thorns in your heart. ତୁମ ହୃଦୟରେ କଣ୍ଟାକୁ It ଆଣିଥାଏ। will not give fruit. It will choke the word of God. ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। And it will becoming a khanta to everybody, pain to everybody. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। You are painful to others ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଷ୍ଟକର ଅଟ। because of the cares of this world. କେବଳ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ। Where is the faith? ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? My God will supply all my needs. ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ କିଛି ଦେବେ। I want to tell you something here. ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। Instant obedience ସେଇ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞାବହତା and surrender obedience ଆଉ ସେଇ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆଜ୍ଞାବହତା will make you a fruitful person. ତାହା ତୁମକୁ ଫଳପ୍ରଦ ବ୍ୟକ୍ତି କରାଇଥାଏ। Instant obedience ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞାବହତା with surrenderness. ଆଉ ସେଇ ସମର୍ପଣର ସହିତ No second thought. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। No second option. ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ନଥାଏ।
What will happen to my daughter? ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ହେବ? Whether she is studying. I told one mother also. ମୁଁ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲି, Don't worry about your children education. ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ। Worry about him whether he is growing in the Lord or not. ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥିରେ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ In this ହୁଅ। Odisha only I have seen this one. ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଅଛି। I didn't see in Andhra much ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଏହା ବେଶୀ ଦେଖି ନାହିଁ। when I was studying. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ But now I don't know ପଢୁଥିଲି, what is the condition. ଏବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। Tuitions. ଟିଉସନ୍ Morning 7 o'clock they will go school. ଆଉ ସକାଳେ 7ଟାରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, 3 o'clock they will return. 3ଟା ବେଳେ ଆସିବେ, Again 4 o'clock tuitions. ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ Till ଟିଉସନ୍, 8 o'clock. 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। Where is the time for prayer for the children? ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? Where is the time for studying the word of God for children? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? I told them. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, The Bible says very clearly. ବାଇବେଲ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ He is କୁହେ, the ways of the Lord when he was young. ଆଉ ଯେତେବେଳେ When he ସେ was so small. ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଶିଖାଅ। That's what Moses was taught. ତାହା ହିଁ ମୋଶା ଶିଖାଯାଇଥିଲା ମୋଶାଙ୍କୁ। When he was with his mother, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, the mother taught her the God's laws. ଆଉ ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମକୁ ଶିଖାଇଲେ। Then he becoming a good and becoming a Pharaoh's daughter. ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାରୋଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା, The education was not becoming a master over Moses. ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାହା ସବୁ ମୋଶାଙ୍କ ଉପରେ ତାହା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ What he କରୁନଥିଲା। said, ସେ କ'ଣ He କହିଲା? doesn't want to be called the daughter, son of Pharaoh. ସିଏ ଫାରୋଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। He want to be a partaker in the. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଥିରେ ସେ ଭାଗ ନେବାକୁ The ଚାହୁଁଥିଲେ। cares of the world destroys the things of the world, things of God in your life. ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଉ ତୁମର ସେଇ ଜୀବନର ବିଷୟ Study. କେବଳ ପାଠ 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 ପାଠ। I told that mother, ମୁଁ ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, your son is living a holy life. ତୁମର ପୁତ୍ର କ'ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ Oh, ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି my କି? son is so good. ଆଉ ମୋର ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ। Your son is speaking truth. ତୁମର ପୁଅ କ'ଣ ସତ୍ୟ Oh, he will କହୁଅଛି? never speak the true lie. ସେ କେବେ ବି ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ। After 6 months, 6 ମାସ ପରେ the mother came and crying. ଆଉ ସେ ମା ଆସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, Bhai, ଭାଇ my son is watching pornography site. ଆଉ ମୋର ପୁଅ ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଅଛି, He was 12 years boy. ସେ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ। I told her, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, what you taught? ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖାଇଅଛ? Study. ସବୁବେଳେ ପାଠ ପାଠ You ପାଠ didn't teach them ପାଠ। the value of the life. ତୁମେ କେବେ ଜୀବନର ସ୍ତରକୁ ତୁମେ You didn't ଶିଖାଇନ। teach the things of ତୁମେ God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଶିଖାଇନ। You are putting in your child heart the cares of the world. ତୁମେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ସଂସାରକୁ ତୁମେ My ପସାଉଛ। parents taught us ମୋର ପିତାମାତା ମତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି holiness, ପବିତ୍ରତା, things of God first, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ, speaking the truth. ସତ୍ୟକୁ କହିବା। They never forced us about study. ସେମାନେ କେବେ ପାଠ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଭାର They ଦେଇନାହାନ୍ତି। never talked about money in our home. ଆମ ଘରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। Only they taught holiness. କେବଳ ସେମାନେ ପବିତ୍ରତା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, Righteousness. ଧାର୍ମିକତା Seek ye first the ଶିଖାଇଛନ୍ତି। kingdom of God. ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ Money ଅନ୍ୱେଷଣ is କରିବା not in our ଶିଖାଇଛନ୍ତି। conversation at all in our home. ଆମ ଘରେ ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟଙ୍କା କେବେ ବି ନଥାଏ। Recently, everybody I got an angiogram. ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଏଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା। My father said, ମୋର ବାପା how much କହିଲେ it will cost? ତାହା କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ? This much thousands. ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି 1000 ଟଙ୍କା। So you take money. ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ Mummy, ନେଇଯାଅ। in mommy's account money is there. ମାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଥିଲା, Because I know mommy account's password and everything. କାରଣ ମାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ ଆଉ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। You take money. ତୁମେ ନେଇଯାଅ। I said, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ God କହିଲି will take care. ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେଖିବେ। Who supplied? କିଏ ସବୁ ଦେଲେ? Recently you heard the testimony of Sabita. କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସବିତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। What is their balance? ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଥିଲା? 0. 0। How much? କେତେ? How much the expenses? କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? In lakh. ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ। Who supplied? କିଏ ଦେଲେ? God supplied. ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେଲେ। She learned the good thing.
ସିଏ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶିଖିଛନ୍ତି। Seek ye first the kingdom of God, she learned. ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି। He learned to serve others. ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି। In the times of trouble, କଷ୍ଟ ସମୟରେ the other people who had a love of God, they helped. ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। But when you think about yourself, me and my family, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ତାହା ହିଁ ଭାବିଥାଅ, you will not be a blessing. You will never be a blessing to others. ତୁମେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ You and ନାହିଁ। your family will destroy in your selfishness. ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ପରିବାର ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନତାରେ ତୁମେ ରହିବ। That's why the thorns are coming. ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ କଣ୍ଟା ଆସୁଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ରହିବ। That's why you are painful to others. ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ କଷ୍ଟ You are giving ହୋଇଯାଉଛ। pain to other people. ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛ। Why? କାହିଁକି? Cares of this world. ଏହି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା। Secondly, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ love of money. ଟଙ୍କାର ପ୍ରେମ। Oh, what I will eat tomorrow. ମୁଁ କାଲି କଣ ଖାଇବି? What I will dress tomorrow. କାଲି ମୁଁ କଣ ପିନ୍ଧିବି? Disciples came and asked Jesus, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ Lord, we ପଚାରିଲେ, want to follow you. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। What Jesus said? ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? Tell me what Jesus said. ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? Son of man doesn't have to put his head. ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। I don't have a place. ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। Why? କାହିଁକି? I don't have a time to build a house. କାରଣ ଘର ଗଢିବା ପାଇଁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। I have only a little time. ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ I have to ଅଛି। serve the people. ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତେ ସେବା I have କରିବାର to ଅଛି। minister to the people. ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। You know, the service heart will come when you pass the test of money. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଇସାର ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାସ୍ କରିଥାଅ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମର ସେବା କରିବାର ହୃଦୟ ତୁମକୁ ଆସେ। Money should not lead you. ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ତାହା କଢାଇ ନେବା You ଉଚିତ know, the ନୁହେଁ। servant of God said, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, you shouldn't run after money, but money should run after you. ତୁମେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ତୁମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ। If you run after money, the money will go far. ଯଦି ତୁମେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ ତାହା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବ। Finally, what will happen? ଶେଷରେ କଣ ହେବ? You will die. ତୁମେ ମରିଯିବ। But if that same money is after you, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଟଙ୍କା ତୁମ ପଛରେ you ଥିବ will have a long life. ତୁମର ବହୁତ ଦିନ ଜୀବନ ରହିବ। That's what the servant of God said. ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ Sadhu Sundar କହିଛନ୍ତି। Singh, ଆଉ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, I have decided to follow Jesus. ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଅଛି। No turning back, no turning back. ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ, ଫେରିବି The ନାହିଁ। world behind me, ଜଗତ ମୋ ପଛରେ ଅଛି, the cross before me. କ୍ରୁଶ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, The money is behind me, ଟଙ୍କା ମୋ ପଛରେ ଅଛି, the God before me. ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। He was tempted ସିଏ ପ୍ରଲୋଭିତ by ହୋଇଥିଲେ। showing the gold, ତାଙ୍କୁ ସୁନା by ଦେଖାଯାଇଥିଲା, showing the beautiful woman. ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ His ଦେଖାଯାଇଥିଲା। uncle said, ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, take this gold, ଏଇ ଝିଅକୁ ତୁମେ ନିଅ, take this gold, ଏଇ ସୁନାକୁ ତୁମେ ନିଅ, take this, to marry this girl. ଏଇ ଝିଅକୁ ତୁମେ ବିବାହ କର। What he said? ସେ କଣ କହିଲେ? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. Behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. You know, my dear people, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, God said, ପ୍ରଭୁ this କହିଛନ୍ତି thorn should be burnt in your life if you want to be a fruit.
ଯଦି ତୁମେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇ କଣ୍ଟା ସବୁ ଜଳିବାର How these ଅଛି। thorns will be burned. ଏଇ କଣ୍ଟା ସବୁ କିପରି ଜଳି The book ପାରିବ? of Isaiah 10th chapter, ଯିଶାୟ 10 ପର୍ବ 17th verse. 17 ପଦ। And the light of Israel shall be for a fire, and the Holy One is for a flame. And it shall burn the devour his thorns and his briars in one day. ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ଜ୍ୟୋତି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହେବ ଓ ତାହାର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ସଦୃଶ ହେବେ, ଆଉ ତାହା ଜଳି ଏକ ଦିନରେ ତାହାର କାନକୋଳି ଓ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ସବୁ The ଗ୍ରାସ କରିବ। Holy Spirit will burn the thorns. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା ସେଇ କଣ୍ଟା ଗୁଡିକୁ ଜଳାଇବ। The rebukes of God's children will remove the thorns in your life. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସନ ସେଇ ସବୁ କଣ୍ଟାକୁ ଦୂର କରିବ। May God help you. ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ May କରନ୍ତୁ। God help us. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ We କରନ୍ତୁ। will become a fruitful in the God. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବୁ। Break up the fallow ground. ସେଇ ପଡିଆ ଭୂମିକୁ ତୁମେ ଚାଷ କର। Don't be like a foolish woman. ଜଣେ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ହୁଅ ନାହିଁ। Don't be like a foolish man. ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ହୁଅ ନାହିଁ। God brought you from slavery. ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦାସତ୍ୱରୁ God ଆଣିଛନ୍ତି। gave a salvation. ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। Then why your heart is hardened today? କାହିଁକି ତାହେଲେ ତୁମ ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି? Why you are painful to others? କାହିଁକି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟର ବିଷୟ Because of your ହୋଇଯାଇଛ? disobedience, ତୁମର ଅନାଜ୍ଞାବହତା your ଯୋଗୁଁ heart is hardened. ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। Because of your cares, of your selfishness, you are a thorn to others. ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଇଛ। You never understand the love of God's children. ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ କେବେ ବୁଝିପାରୁନାହ। Never. କେବେ ବି ନୁହେଁ। You know, when people not understand the love of God's children, it pains me so much. That is thorn. ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାହା Cares କଣ୍ଟା of the ଭଳି। world ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା never make you to understand the love of God's children. ତୁମେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବାକୁ Me ତୁମକୁ and my ଦିଏ ନାହିଁ। family, that is circle for you. ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ତାହା ହିଁ ସେ ତୁମର ସାର୍କଲ ଅଟେ। God said, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି break up. ତାହା ତୁମେ ଚାଷ କର। Sow not among the thorns the word of God. ସେଇ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବୀଜ ବୁଣ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି। Let us pray. ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Let us ask God. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା। Wherever you may be, ତୁମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ ask God. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ Oh ପଚାର। Lord, ପ୍ରଭୁ break up my hollow ground. ମୋର ପଡିଆ ଭୂମିକୁ ଆପଣ ଚାଷ My heart କରନ୍ତୁ। is hardened, ମୋ Lord. ହୃଦୟ କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। Yes, Lord, I lost the sense of God's mind, ହଁ Lord. ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ତାହା ଯୋଉ ସେନ୍ସକୁ ମୁଁ ହରାଇ My ଦେଇଛି। conscious dead became dead, Lord. ମୋର ବିବେକ ମୃତ I ହୋଇଯାଇଛି। have a excusing spirit, ମୋର Lord. ସେଇ ବାହାନା କରିବାର I have ଆତ୍ମା ଅଛି। running away spirit, Lord. ପଳାୟନ କରିବାର ଆତ୍ମା ଅଛି। I have a carelessness, Lord. ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ମୋ ମଧ୍ୟରେ I'm ଅଛି। not bothered about others, Lord. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ That's why ଭାବୁନାହିଁ। my heart is become so hardened, ତେଣୁ Lord. ମୋର ହୃଦୟ ଏପରି କଠିନ I lost ହୋଇଯାଇଛି। the love of God, ମୁଁ Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ହରାଇଅଛି। Like Jonah, I am running away, Lord. ଜୋନାସଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ Like ଯାଉଅଛି। Lord, oh Father, I didn't value. I am giving an excuse, ready-made answer for my mistakes, Lord. ଲୋଟଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ସେଇ ମୋର ଭୁଲକୁ ମାନୁନାହିଁ। ମୋର Like ସବୁବେଳେ Gehazi, I ବାହାନା am କରିବା। running away after money, Lord. ଗେହାଜିଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଅଛି। Open your hearts. ନିଜର ହୃଦୟ ତୁମେ Open ଖୋଲ। your mouth, my dear people. ନିଜର ମୁଖକୁ ତୁମେ ଖୋଲ। Oh, God brought you from slavery. ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ନେଇ God ଆସିଛନ୍ତି। gave the salvation. ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ How ଦେଇଛନ୍ତି। we are today. ଆଜି ଆମେ କିପରି ଅଛୁ? Ask God. ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ Forgive ପଚାର। me, Lord. ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା Break my କରନ୍ତୁ। hardened heart again, Lord. ମୋର ସେଇ କଠିନ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। Flow it, I pray thee, Lord. ତାହାକୁ ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। Flow it, I pray thee, ତାହାକୁ Lord. ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। Let the holy fire burn all the bushes, thorns in my heart, Lord.
ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ମୋ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ସେଇ କଣ୍ଟା Loving ବୋଦାକୁ and ଜଳାଇ Heavenly ଦଉ। Father, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମମୟ thank you ପିତା, for this word that you have given to ଏଇ us. ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। Bless us and guide us. ଆମକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ Break କରନ୍ତୁ। the fallow ground. ସେଇ ପଡିଆ ଭୂମିକୁ ଆପଣ ଚାଷ Do କରନ୍ତୁ। it, I pray thee, ତାହା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, that we may a blessing to many people. ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ In ଆଶୀର୍ବାଦ Jesus' ହେଇପାରୁ। name I pray. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। Amen. Loving Father, ପ୍ରେମମୟ ପିତା, thank you the word that you have given to us. ଯୋଉ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। Bless us and guide us. ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Lord, let your name be glorified in our lives. ପ୍ରଭୁ Lord. ଆମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉ। Let's all rise and sing hymn number 205, I Need Thee Every Hour. Offering will take place. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will, and thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, the blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet communion of the Holy Spirit will be with us and guide. Make us a blessing. In His name.